वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुमलं भयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्त्वानुभावमखिल स्मृतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमुन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारं तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सर्वश्रोता वैष्णवेर परिनमस्कार तवे पादधूले देहे मस्तके अमर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गतकाली आम मैंने श्रवण करते समय कम 2 घंटा मात्र कथा अनंत भगवान कथा अनंत ता भितर समय स्वल्प भर आम किसी श्रवण करते संक्षिप्त भगवान विवाह लीला पर्यंत भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी को लक्ष्मी अंश स्वरूपा माँ लक्ष्मी अंश स्वरूपा रुक्मिणी को गतकाली राक्षस विधि रे विवाह कर भगवान गतकाली प्रसंग में वृंदावन लीला एवं मथुर लीला समापन कर द्वारका लीला पहुंचती। वृंदावन में 11 वर्ष 6 मास लीला कले। वृंदावन गोकुल मिसेक 11 वर्ष 6 मास एवं मथुरा 13 वर्ष 6 मास यहीपरी 25 वर्ष ये लीला कले। वृंदावन गोकुल एवं मथुरा मिसेक या भगवान संपूर्ण 100 वर्ष द्वारका लीला कर उग्रसेन को नाम मात्र राजा करेंगे निजे राज्यभार बुझिकी राज्य शासन करते भगवान। द्वारका लीला है भगवान उत्तम उत्तम लीला द्वारका लीला एवं तार
एवं सबुठार अधिक उत्तम उत्तम कहे भगवान वृंदावन लीला। भगवान कहते वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। भगवान वृंदावन को छाड़ी पादे मध्य कुआड़े जाती नहीं। भगवान वृंदावन में संपूर्ण रूप से अवस्थान करते। वृंदावन जो लीला भगवान माधुर्य लीला, संपूर्ण माधुर्य लीला, मधुरतार भाव माधुर्य। मथुरा लीला है कौन माधुर्य एवं ऐश्वर्य मिश्रित लीला। द्वारका लीला है संपूर्ण ऐश्वर्य लीला। भगवान निजर ऐश्वर्यता देखते ऐश्वर्य लीला करते द्वारका संपूर्ण 100 वर्ष राजा होकर ऐश्वर्य भगवान ऐश्वर्य लीला द्वारका लीला। आज संपूर्ण भगवान द्वारका लीला शेष होती। एकादश स्कंदर प्रथम स्कंद संपूर्ण हुए एकादश स्कंदर अंशोपाख्यान पर्यंत आज विषय वस्तु प्रतिदिन पर आज 50 अध्याय पारायण वस्तु विषय वस्तु आम जदि किंचित श्रवण करवा जहाँ प्रभु इच्छा अनुसार ता पूर्व प्रतिदिन पर आज भगवान विपद नाम उच्चारण करवा विषय को आरंभ करवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राम नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत ज्ञान योगी की जय। गोपाल सत्संग संसद की जय। जीवानंद की जय। आनंद कुमार भगवान आज कार्यस्थ लीला भगवान गृहस्थ धर्म आचरण कर गृहस्थाश्रम जो सब विधि नियम अच्छी भगवान निजे आचरण कर शिक्षा देते। आज भगवान कहला कार्यस्थ धर्म कार्यस्थ लीला। गतकाली भगवान रुक्मिणी को विवाह करते। विदर्भ देश राजा थिले। विदर्भ देश राजधानी था कुंडिनपुरी एवं राजा थिले भीष्मक।
ये भीष्मकर भीष्मक तांकर 5टी पुत्र थिले एवं गोटे कन्या थिले। रुक्म रुक्मबाहु रुक्मकेश रुक्ममाला ये 5टी पुत्र थिले आ गोटे मात्र कन्या थिले रुक्मिणी। आम श्रवण करते काली संस्कृत रुक्मिणी भगवान नित्य प्रिया थिले सी भगवान को लीलाचरित श्रवण करी गुणान भुवन सुंदर सुमते निर्विश्य कर्ण विवर हरतम गतापम। भगवान लीला कथा को श्रुत्वा शुणिकी केमी शुणुले सी सब वृंदावन एवं गोपी माने सब विभिन्न जगह को जाती दही बिकिया दही बिक्री जाती एवं अन्य मान द्वारा से भगवान श्रीकृष्ण बल पराक्रम गुण इत्यादि सब श्रवण करी से भगवान को मन मन से तो नित्य प्रिय लौकिक दृष्टि से भगवान को मन मन विवाह करने बोलिकी निजर करने बोलिकी सी मनस्थ करते किंतु रुक्मिणी जे भाई थे ज्येष्ठ भ्राता रुक्म सी किंतु वचन देते क्या शिशुपाल को शिशुपाल वचन देते भौणी की विवाह करने बोलिकी शिशुपाल सहित पिता बड़ ज्येष्ठ पुत्र जहाँ कहे बार्धक्य होइया हाँ ज्येष्ठ पुत्र हाथ बड़ पुआ हाथ सब घर भार समर्पण कर दिखती तेज पुओ जहाँ कहले सी विष्णु को राजी हे किंतु रुक्मिणी इच्छा नाला। रुक्मिणी मने मने भगवान को से निजक समर्पण करते घर यपरी बड़ भाई एवं बापा अन्य बंधु बांधव समस्त एक प्रकार गोटे देखिक अवस्था देखिक विचार देखिक ये निरुपाय होकर रुक्मिणी कौन कले गोटे ब्राह्मण को डाकिले ब्राह्मण द्वारा गोटे पत्र लिखिले भगवान पाखक जाओ तुम्हें ब्राह्मण को बहुत अन्य विनय कहले तुम्हें बर्तमान जाओ द्वारका को जाओ और भगवान को नहीं श्रीकृष्ण को नहीं मोर चिठी खंडक देदेव पत्र खंडक देदेव ब्राह्मण जाइए आमर ये रुक्मिणी हरण एकादशी दिन जगन्नाथ मंदिर ये लीला पालन होती ब्राह्मण जा पहुँचती कौटी द्वारका नगरी में पहुँचती राजनगर पाख निकट पहुँचिक द्वारपाल हाथ में खबर देती भगवान को देखा कर भगवान को जाकि द्वारपाल कही बर्तमान ब्राह्मण आसिक द्वार अपेक्षा कर भगवान के ब्राह्मण को तो कौन समय द्वार अटका जाए आम ये नियम के ना तो निर्बाधन भीतर को पठे दियो ब्राह्मण जा पहुँचती भगवान के पाखे एवं चिठिड़ा बढ़े चिठिड़ा बढ़ी रुक्मिणी चिठिड़ा बढ़े भगवान को तुम्हें पढ़ कौन चिठी देती भीष्मक नंदिनी कौन चिठी देती तुम्हें निजे पढ़ जेहतु 7टा श्लोक चिठी लिखी रुक्मिणी 7टी श्लोक चिठी लिखी प्रभु आपणकर गुण लीला शुणिकी आपण ठारे मु समर्पण हो आपण मत ग्रहण करंतु आउ जो बिलुआ सदृश ये जो शिशुपाल को बध करी आपण सिंह भाग आपण ग्रहण करंतु एक प्रकार 7टी श्लोक कही चिठी लिखी जदि भी शेष श्लोक मतलब लिखे माँ रुक्मिणी लिखे आपण यदि भावे जे तुम्हें तुम अंतपुर भाई बंधु कुटुंब मयर थी मुझे तुमको केमी जाणी एक कथा भावती तार उत्तर मुझे लिखी चिठी अंतिम श्लोक लिखी अंत पुरांतरतरी मनिहत्य बंधुनो स्वामुदव हे कथमिति प्रवदाम्युपाय पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा तस्यातितर्णवधु गिरिजा मुपेया आमर
ଆପଣ ଯଦି ଭାବନ୍ତି ଅନ୍ତଃପୁରାନ୍ତରତରି ମନି ହତ୍ୟ ବନ୍ଧ, ଅନ୍ତଃପୁରରେ ତମେ ଥିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ମୁଁ କେମିତି ନେଇକି ଆସିବି? ମନି ହତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ତମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାରିକି ଆଣିବାଟା କଣ ଠିକ ହବ? ଅନ୍ତଃପୁରାନ୍ତରତରି ମନି ହତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତା ମୁଁ ବହେ ଦଶମିତି ପ୍ରବଳ ଦେବା, ତାକୁ ତମକୁ କେମିତି ମୁଁ ଆଣିବି? ତା ଉପାୟ କଣ? ଏହା ଯଦି ତମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କର ତାର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପୂର୍ବେ ଦୁରସ୍ତି ମହତି କୁଳଦେବୀ ଯାତ୍ରା, ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ବିବାହ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମର এই କୁଳ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେ ଆମର କୁଳବଧୂଟି ଯେ ନୂତନ ବିବାହିତ ହବ ସେ ପୂର୍ବ ଦିନ କଣ କରିବ ନା ଗିରିଜା ମୁପେୟା, ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆମ ନଗରର ଶେଷରେ ଥିବା ଯୋଉ ଗିରିଜା ମନ୍ଦିର ସେଇଠିକି ଯାଇ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନବବଧୂ। ଆପଣ ସେଇଠିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ମତେ ଆପଣ ନେଇକି ପଳେଇଯିବେ, ରାସ୍ତା କହିଦେବେ। ଦୋଷ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିଠି ପଢିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସାରଥୀକୁ, ରଥ ତମେ ରେଡି କର। ରଥ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଉପସ୍ଥିତ କରେଇଦେଲେ ସାରଥୀ ମାତଳି। ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉପବେଶନ କରି ନିଜେ ତାପରେ ଭଗବାନ ବସିଲେ, ବାୟୁ ବେଗରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୁଣ୍ଡିନପୁରରେ। ବିବାହ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ବିବାହ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କାଳେ ନେଇ ପଳେଇବ କିଏ? ଶିଶୁପାଳ। ସେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାୟୁ ବେଗରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୁଣ୍ଡିନପୁରରେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇକିରି ରଥ ରଖିଲେ କୋଉଠି? ଗିରିଜା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରଥ ରଖିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ ତମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଲି ବୋଲି ଖବର ଦେଇଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକିରି ରୁକ୍ମିଣୀକି, ରୁକ୍ମିଣୀ ହେତେବେଳକୁ ଆଉ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଭଗବାନ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଏତେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହରେ। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ତାକୁ ହସ ଆସିଛି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା ମଧ୍ୟ ରୁକ୍ମିଣୀ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିଜନ ମନ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଗିରିଜାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ। ଜୟ ଜୟ ଗିରିରାଜ କିଶୋରୀ, ଗିରିଜା ମାଙ୍କୁ ଉପାସନା ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ନିଜର ତତ୍ଵ ନେଇକି ଥିଲେ, ତାକୁ ପୂଜା କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିବା ସମୟରେ ମା ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରଥକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ନେବିନି, ଚୋରେଇକି ନେବିନି, ନେବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇକି ଯିବି। ରଥକୁ ସେଇଠୁ ପୁରା ଦ୍ୱାରକା ନ କରିକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି କୁଣ୍ଡିନପୁରୀକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ସଭା କରିଥିଲେ ସବୁ ବରମାନେ ଆସିଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଶିଶୁପାଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଶିଶୁପାଳ ବର ବେଶରେ ଆସିକି ଥିଲା, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଜରାସନ୍ଧ, ଶାଲ୍ବ, ଶିଶୁପାଳ, ତାଙ୍କ ଦନ୍ତବକ୍ର, ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଆସି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତା ସମର୍ଥନରେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତମ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖେଇକି ଭୀଷ୍ମକୁ ଜଣେଇକିରି, ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେଇକି ଭଗବାନ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଜାଣିଲେ ରୁକ୍ମ ଜାଣିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ରୁକ୍ମ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭଉଣୀକି କୃଷ୍ଣ ହରଣ କରିକି ନେଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନିଜର ରଥ ଧରିକିରି ବାହାରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ରୁକ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ସେ ବଚନ ଦେଲେ ଶିଶୁପାଳକୁ ଯେ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀକି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କୁଣ୍ଡିନପୁରୀ ଫେରିବିନି। ଏଇପାଇଁ ବଚନ ଦେଇକି ସେ ଗଲେ। କୁଣ୍ଡିନପୁରୀକି ଏଇଭଳିଆ କହିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରୁକ୍ମ। ଏବଂ ରୁକ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଇଆଡ଼େ ଦ୍ୱାରକାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରକାରେ ହେଇଛି ଭଗବାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳରାମ ଦେଖିଲେ ଯେ କନ୍ୟା ପଳେଇଲା, କନ୍ୟା କାହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲେ କନ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସାନ ଭାଇଟା, ବଡ଼ ଭାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଏ।
ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିଏ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କେହି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଦ୍ୱାରପାଳ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କନ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ଆଣି ଚିଠି ଦେଲା, ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବସେଇକି ପଳେଇଲେ ରଥରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ। ରଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ରଥ କୁଣ୍ଟିନପୁରୀ ଆଡ଼େ ବମେଇଥିଲା। ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ହଁ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସ୍ୱୟଂବର କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଇଠିକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାନ ବେଡ଼ା ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛି, ତ ଇଏ ସେଇଥିରୁ ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ, ତ ବଳକାଳୀ ନା, ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନିଜର ଯାଦବ ସୈନ୍ୟ ନେଇକିରି ଇଏ ବାହାରିଲେ ସେଠିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, କାଳେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ। ସାନ ବେଡ଼ା ଯାଇଛି ସେଠିକି, ତ ଇଏ ସବୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଯାଦବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠିକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, କୁଣ୍ଟିନପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁଣ୍ଟିନପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରୁକ୍ମ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀ ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ ନିଜର କରୁଣତା ଦର୍ଶେଇକି ଭଗବାନ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆମ ଭାଇଟା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଯେ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କହିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଟିକେ କୁରୁବନ୍ତେ ନ କରୁବନ୍ତେ କାମିନୀ ବସଗାନ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମାନେ କିଏ କହୁଛୁ ନ କହୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କଥା ରଖିବା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି କ'ଣ କଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଆଉ ବଧ କଲେନି, ରଥରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ରଥ ଚକରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ। ରୁକ୍ମକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଯାଇକି ବଳରାମ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲୁ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିଛୁ କାହିଁକି ନା ଏଇପରି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଇଏ ପଡ଼େ ସେଇଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବଳରାମ ଟିକେ ନାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ, ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନା ସେ ରୁକ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ, ରୁକ୍ମ ହେଲା ନୂଆ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଯଦି ରୁକ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ତାକୁ ଦୁଃଖ କରିବେ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିବେ ବଳରାମ ପ୍ରତି। ଉଭୟ କଥା ରକ୍ଷା କରିକିରି ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ, ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଗେ ନିଜ ପଟରୁ ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଲଗେଇବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଶାନ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ନେବ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କଠୋର ବଚନ ବି କହିଲେ, କାହିଁ ଯେ ଆମର ସିଏ କ'ଣ କଳା ହେଲେ ସିଏ ହେଲା, ତୁ ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରିବା କଥା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏପରି ଦୀପଦ କହିଛନ୍ତି ତା ରୁକ୍ମିଣୀ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବଳରାମ ପ୍ରତି। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରୁକ୍ମ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନାକୁ ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବଳରାମ ତାପରେ ରୁକ୍ମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ତମେ ବୋଉଟାକୁ ନେଇଗଲା ତମକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କରନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବାହାଘର ହବ, ତୁମେ ଆସିବ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା କହିକି ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦ୍ୱାରକା ନେଇକି ଆସିଲେ ବଳରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବଂ ରୁକ୍ମକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏବଂ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା, ଶିଶୁପାଳ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ରୁକ୍ମ, ଆଉ ରୁକ୍ମ କଲେନି। ନିଜ ବଚନ ଅନୁସାରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ନଗର ତିଆରି କଲେ, ଭୁଜକଟକ ନାମ ଗୋଟେ ନଗର ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ସିଏ ରହିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଏଠି ଆଣିବା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ରୀତିରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ। ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ, ରୁକ୍ମ ବିବାହ। କାଲି ମା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କହିଲେ ମହତ୍ଵକୁ କହିଦେବେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ସମ୍ବରାସୁର ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବରାସୁର ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସମ୍ବରାସୁର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି
से नहीं पकई जदि पद्मनाभ नहीं पकई जदि कौटी समुद्र में तो माछ भक्षण करती माछ पेट पद्मनाभ बाहर सम्रासुर निकट में पहुंचते सम्रासुर जी सेविका थे रोषई घरे मायावती सी पाई पद्मनाभ लालन पालन कर पुओटा को पाइक लालन पालन कर पुणी आस्ते आस्ते रूढ़ यौवना काश्मी रूढ़ यौवना काश्मीर कृष्ण पुत्र सी बर्तमान यौवन अवस्था पहुंचती जो मायावती बह करने बोलिकी ठीक कर निजे निजे भल पाई मायावती क्या पद्मनाभ ये जो पद्मनाभ कहते बर्तमान तुम्हें मत लालन पालन कर मातृ माँ मातृ सहित तुम्हें कि मत बह करने को चाहूच ना तुम्हें माँ मु तुम माँ नुह मु तुम पत्नी भवपूर्व पत्नी मु तुम तुम्हें पूर्व कामदेव थी मु तुम पत्नी रति थी आपण शिव प्रधान आप दहन हो गले आपको अपेक्षा करके ए प्रकार कही बर्तमान सम्रासुर को आप बध करूँ आप शत्रु जी आप माँ आप बहुत माँ आप परिजन मैंने बहुत कांदुवे सी जाना पर सी माया विद्या शिक्षा जो मायावती माया विद्या शिक्षा देती ये सम्राजित युद्ध पद्मनाभ सम्राजित युद्ध करके मारिदे मायावती रति को लेकर पुणी द्वारका फेरी ये यौवन अवस्था अंतुरी छाड़ तो नहीं पड़े आसला यौवन अवस्था या भितर कौन होती भगवान आहरी 1008 1108 बह कर सारे ये आसवा भितर पद्मनाभ आसवा भितर भगवान गोटे बाहर पर लगे निशा लगे ये पारे से कौन कले 16 सहस्र 107 बाहिर सत्यभामा जाम्बवती सत्या चित्रविद्या नागरजीति एवं जो नरकासुर बदल लगी 16 सहस्र 100 समस्त विवाह करके गृहस्त्रीला भगवान समस्त अलग अलग महल अलग अलग समस्त बोलिकी करी समस्त जहाँ जहाँ आवश्यक जो 16 सहस्र 108 पत्नी को जहाँ जहाँ आवश्यक ताहा प्रदान कर समस्त मन को खुशी कर रखी भगवान गायत्री लीला या रुक्मिणी एवं भगवान द्वंद्व चलती मझे भगवान परीक्षा करने रुक्मिणी को ये वचन दीपद कहते भी दशम स्कंदर विषय वस्तु एवं पुत्र मान को भगवान 10 पुत्र जन्म होते प्रत्येक राणी 16,108 राणी ठार जन्म जन्म 10 पुत्र जन्म होते भगवान गोटे कन्या थे ए प्रकार सब पुत्र मान को किए किए कम नौ सब पुत्र माने माने यही बलशाली एवं गुणवान थे समस्ते भगवान पद्मन सांब जाम्बवत पुत्र सांब एवं अनेक समस्ते तादर्शन बलशाली थे भगवान समस्त शिक्षा देवाई बोलिकी गोटे षड्यंत्र कर पहुँचती कौटी ना उपवन को नहीं नृगराजा विषय कहीकि नृगराजा को सम्मुख करी नृगराजा गोटे कुकला से मुहर पड़ी उद्धार कर दिव्य रूप से पाई द्वारा प्रजा पिला निज पुत्र मान सन्तान मान को शिक्षा देते नृगराजा चरित्र सुंदर चरित्र नृगराजा यापर सुभद्रा चरित्र आसी सुभद्रा को अर्जुन हरण कर श्रीकृष्ण परामर्श एवं सुदामा चरित्र भगवान का बाल्य सखा ये शांतिपनिक आश्रम थे भगवान पाठ पढ़ुते सुदामा सहित वेदस्तुति एवं ब्राह्मण कुमार मान को भगवान रक्षा को उद्धार कर अर्जुन को साथी नहीं कृष्ण लोक जाकर भगवान जो द्वितीय पुरुष अवतार महाविष्णु पूर्व जाकर शेष भगवान निज स्वरूप दर्शन कर देवकी 6 पुत्र को आणिक प्रदान कर मुक्ति पाई जो मनुष्य देवकी 6 पुत्र कंसबद्ध करता आणिक माँ को भगवान पुरुष पाई से उद्धार होती
ଏହା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମରେ ଯଦୁବଂଶ ସହରର ଅଭିଶାପ ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଏହାପରେ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବାଦ। ନିମି ରାଜା ଯିଏକି ଋଷଭଦେବଙ୍କ 100 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣ ଥିଲେ। କବି ହବି ଅନ୍ତରିକ ପ୍ରକୃତ ପିପଳାୟନ ଦୁର୍ମିଳ ତମସ କରଭାଜନୀ 9 ଜଣ ପୁତ୍ର ରାଜା ନିମିକୁ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଉପଦେଶ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ। ରାଜା ଯଦୁ ଏବଂ ଅବଧୂତ ଥିଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ଯେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଥିଲେ ସେ ଅବଧୂତ ବେଶ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରୂପ ବୁଲୁଥିଲେ। ଯଦୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 24 ଗୁରୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ହଂସ ରୂପରେ ଆସିକିରି ସନକ ସନାତନ ସନ୍ଦୀପମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆଜିର ହଂସ ଉପାଖ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ତେଣୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ପଦ କେବଳ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 बोल जय वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत ज्ञान की जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय बलभद्र महाप्रभु की जय सुभद्रा मैया की जय चतुरा सुदर्शन की जय राजीव आनंद की जय कंदे कवार हरि जय